Uralde, SK Chairman Honorable John Filbert Largo, Barangay Media Once, Barangay Captain Honorable Hilario Alvarez, SK Chairman Honorable Lester De Lancejo, Barangay Bulungan, Barangay Captain Honorable Renel, Labit Chairman Honorable James Buling Buling, Barangay Juan Climaco Sr., Barangay Captain Honorable Jigger de Gracia, SK Chairman Honorable Alessandra Nicole Medina Silva, Barangay Sama, Barangay Captain Honorable Jugalinda and Puerto, SK Chairman Honorable Kenneth Libria, Barangay Cambango, Barangay Captain Honorable Manuel Madrid, SK Chairman Honorable Lance Tanugan. United. Viva San Juan de Sahagon! Viva Señor Santo Niño! Viva Ilalawan Festival! Viva, viva, viva! Ania ang tribo Magmimina o Barangay Pook. Apo, aduna ko'y istorya kanimo. Kaniadto apo, adunay langog nga di himutang ang mga nagkadaiyang klase sa Bulawan. Bulawang posibleng makapaasenso ug dakong tabang kini para sa katawhan. Ug hangtod karon, nagpabiling kining misteryo ug wala pa'y nakadiskubre ini. O siya, apo, katulog na. Kaysa yung pata sa karumahan ugma. Good night, apo. Bulawanong grasya, pero dili kini angay pasipatan o abusaran. Kung dapat kining ampingan o gamiton sa maayong intensyon lamang, dito napita na diin ang langog na puno sa Bulawan. Kanino pa, Lola? Mag-amping ikaw, kaya adunay nagapantay dito. Pero, Lola, Nausa ka, apo. Gidaman-daman man ka. Lolo, kaibaon ako kung asa na himutang ang langop. Napuno sa Bulawan ng grasya. Gidumduman ko tungod sa nasagatan kong natiguang na babae. O sa pag-abot na ko sa maong lugar, nahatok ako tungod sa mga unggoy na nagbantay ni Ini. Sige, apo. Ato kining adtuon.